बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा फरमाते हैं तो मौत से पहले उसको 3 आमाल करने की तौफीक अता फरमा देते हैं। 3 आमाल दर्ज झैल हैं। नंबर 1, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको उसके गुनाहों की सज़ा जल्द ही दुनिया में दे देता है, यानी तकलीफ़ों और आजमाइशों के ज़रिए से उसके गुनाहों की मुआफ़ी के असबाब पैदा कर देता है। और जब किसी बंदे के साथ बुराई का इरादा करता है तो उससे उसके गुनाहों की सज़ा दुनिया में रोक लेता है, यहाँ तक कि क़यामत वाले दिन उसको पूरी सज़ा देगा। नंबर 2, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरफ़ूअन रिवायत है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो उसके मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता उसके पास भेज देता है जो उसे बुराई से रोकता है और उसे नेक राह पर डालता है, यहाँ तक कि अच्छे वक़्त पर उसकी मौत वाक़ई होती है तो लोग कहते हैं कि यह बंदा बहुत मुबारक वक़्त पर फौत हुआ है। नंबर 3, उलमा ने लिखा है कि जो शख्स हुस्न खात्मा का ख्वाहिशमंद हो उसको ये दुआ कसरत से मांगनी चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह खात्मा बिल खैर नसीब होगा। इसी तरह फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि मिसवाक की सुन्नत के मनाफ़े में से मौत के वक़्त कलमा शहादत का याद आना भी है, लिहाजा मिसवाक का भी खूब एहतमाम करना चाहिए। यह अमल बेहुस्न खात्मा के लिए बहुत मुफीद है। हज़रत अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा। वो काबा के साए में बैठे थे और लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे। मैंने उन्हें फरमाते सुना कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। हम एक मंजिल में उतरे। हम में से कोई शख्स अभी खैमा लगा रहा था, कोई बतौर मश्क तीर अंदाजी कर रहा था और कोई अपने जानवरों को चराने के लिए निकाल रहा था कि इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान किया, नमाज के लिए इकट्ठे हो जाओ। चुनाचे हम सब इकट्ठे हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हमें खुतबा इरशाद फरमाया। आपने खुतबा के दौरान में फरमाया, जो भी नबी मुझसे पहले गुजरे हैं उन पर ज़रूरी था कि अपनी उम्मत की उन बातों की तरफ रहनुमाई फरमाएं जिन्हें वो उनके लिए बेहतर समझते थे और उन्हें उन चीज़ों से डराएं जिन्हें वो उनके लिए बुरा समझते थे। और तुम्हारी इस उम्मत की खैर और भलाई इसके इब्तदाई लोगों में रख दी गई है। बाद में आने वालों पर बड़ी आजमाइशें आएंगी और ऐसे हालात तारी होंगे जिन्हें वो नापसंद करेंगे। बेशुमार फितने आएंगे जो एक दूसरे के मुकाबले में हल्के मालूम होंगे। एक से बढ़कर एक होगा। एक फितना आएगा, मोमिन समझेगा कि यह मुझे हलाक कर डालेगा, फिर वो फितना टल जाएगा और उसकी जगह और बड़ा फितना आएगा। मोमिन कहेगा, यह हलाक कौन है, इससे तो मैं बच ही नहीं सकता, फिर वो भी टल जाएगा। चुनाचे तुम में से जो शख्स चाहता है कि उसे आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो उसको मौत इस हाल में आनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो और लोगों के साथ वही सलूक करे जो वो खुद पसंद करता है कि मेरे साथ किया जाए। जो शख्स किसी इमाम यानी अमीर की बैयत करे उसके हाथ में अपना हाथ दे और उससे दिली तौर पर खुलूस का अहद करे तो जहाँ तक हो सके वो उसकी इताअत करे। रावी ने कहा, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से करीब होकर पूछा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब बातें फरमाते सुना है? उन्होंने फरमाया, हाँ यकीनन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैदा होने वाले बच्चे की नाफ में मट्टी का वो ज़र्रा होता है जिससे उसकी पैदाइश हुई है। फिर एक वक़्त आता है कि इंसान अर्ज़ल उम्र यानी बुढ़ापे की तरफ लौटा दिया जाता है। फिर मौत उसे आ लेती है और वो उसी में दफन होता है जिससे उसकी पैदाइश हुई थी। और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर
اور عمر کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کی 1000 دفع مار سے زیادہ سخت ہے۔ عطا بن یسار سے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ ابو محمد حارث فرماتے ہیں، اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبض روح کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ آسان کر دیتا ہے، اور پھر ان اعمال صالحہ پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرے مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت۔ ترجمہ، اے اللہ موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی نہیں پتا کہ کس وقت آ جائے۔ اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ موت کے قریب میں یہ مسنون دعا پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک اور دعا بھی حدیث میں ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب بکثرت سے کیا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان کی حفاظت کر کے حسن خاتمہ کی سعادت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل نے اپنے قریبی ساتھی اسود بن ہلال جو ایک بہت بڑے تابعی تھے ان سے کہا، اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاؤ تاکہ ہم ایمان تازہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی دھندوں میں پڑ جانے سے انسان کے اندر کچھ نہ کچھ غفلت طاری ہو ہی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس غفلت کی ظلمت زائل کر کے اپنے ایمان کو مرتے دم تک محفوظ کر لے تاکہ خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل ہو سکے۔